Mandai Block Committee Tipramotha Bottling Fishing Tini Srang Shala Khorang Community Hall Mandayo Songtazaka one day seminar Greater Tipraland Dimanoti Tini Shala Fung Dam Chijorani Shimi Shanja Dambajora Kaisa Himbotok Panda Songzaleka Tipramotha Bottling Fishing Aro Tipramothani Juda Barza Tijak Adongrok Fai Manjagmani Nukzaka Chini Manglio Aro Fai Manjak Faika MLA Shopra Deborma Tei Tongkha Chairman Jagadish Debormano Khobui Juta Adongrok Himbotok Klaimani Bishingti Greater Tipraland Chini Tiprashani Je Shanmung Tongmani A Shanmung no Ti Kok Kachal Laika Manjangnai Adongrok Tei Abai Baksha Tiprasha Lukurongno Thancha Angna Nibagai Kobok Laika Buskangni Lok Sabha Chongbari Tei Bishi Shal Teklia Abagai Lok Sabha Chongbari Jeshuk Ganao Fairuk Asagno Bodolok Ketal Yapri Rommani Nuksaturuk Abo Tipramotha Bodol Shimia Kopani Bodolokbo Lok Sabha Chongbari no Kitingai Dal Bidal Samung Humungrok Khlaino Tongo Abo Hakino Tinini Shala Tipramotha Bodol ni Fishing Tibo Kaisa Himbotok Panda Songtazaka Greater Tipraland Shanmung Ebake Dimanoti Khorang Community Hall Mandayo Aro Juda Tei Fang Adongrok Manjagmani Nukzaka Tei Greater Tipraland Tei Kok Kachal Laika Borok Nainebedi Chini Mangplio Tipramotha সংগঠননি কাইসা আবো কামনে গোটা পরিক্রমা সংগঠন বাহাইতং সংগঠন তিসেনানি চিনি ইসুনো কতাল খাই চিনি বরংনি থানি প্লাংনানি চিনি জবাব বুমতি খেংনাই আবনো কগলাম চাবানি বেগে কাইসা নাইথাও কাই সেমিনার হনকা जों पुइला सामानि हल जागा रिमालिया जों যথেষ্ট বরক जों लिमिटेड नंमानि विलेज कमिटी लिमिटेड जतने फाइका जों कक चाबलाखिया बसकांनि 5 तारिख फेब्रुवारि Tipramothaनि आसेमानि साल फाउंडेशन डे आबोनो जों सेलिब्रेशन खालामनाय এবং बसकांनि फेब्रुवारि मासनि सिमि जों जांलायनाय दिनै मान्दाइ ब्लक Tipramothaनि जे विलेज कमिटी दङ ब्लकनि बिसिङाव जों संगठन देबो ग्रास रूटनि बिसिंथिखे प्राइमारि रिजियनेल ब्लक ताइ डिस्ट्रिक्ट कमिटी खालामनो बागै जों दिनै डिसिजन लालायखिया फेब्रुवारि मासनि सिमिनो जों रिजियनेल कमिटी फर्म खालामबाय एसे कताल खाय स्टेट वाइज बंनाय এবং जों बुसकांगो मार्चनि सिगां फेब्रुवारिनि पाइथाग्रगो जों मान्दाइ ब्लक कमिटीनि चाइटुं मोबाइल जों गतर ग्रेटर टिप्रालानो बुसकांगो ति मान्दाइयो रैली खायनाय और रैली सारा भारतनि बरक सारा भारतनि जत्त पार्टी गतर उनथं पार्टी सिगांथं बरक नाहरथं Tipramotha थैमाइया Tipramotha Tipra हास्टेव थैमाइया अर्थे केसे सुमुं सर ताबुक तो कयदिन सिगां अर जॉइनिंग इ थांखा लुकुरक ओरै परै कक सालायनाय सुरु के बंनुले तामसानाय लुकुरनो ताम आंति ओरै परै तो गोबां बरंनो गोबां कक सौ आं तो नुकमानि अर थांनाय सालकिसा सिगां जे चिनि खरसा खरनि बरक थांनाय र गासिबोनो Tipramothani YTF नि TWF नि ऑफिशियल बिआरआर बा ऑफिसनि पुस्तिया गासिबोनो करे खरसाचिनि छात्र नेता हनि बुं गोनां बो थांमानि बतो गासिब पार्टीनि नखरि थांजोबो बो PSF खायमानि PSF नि पलके नेसु खायथा बो Tipramothano सिलङै BJP हाबियाबले Tipramothano कक साइजे साया এবং बकक साइजेबो साना साउथ बकरे साबो सागलाक गोतामबागै थांगाबो बिनि बेपार तबो आं खाखायो बो वानसुकनाय लामा कामनि ननि खायथा কোনো অরে পরে করে